Central Luzon, Central World. So may mga building guys. So diri mi paingon. So okay, 1, 2, 5. Ay ma'am, ano? Arnoma. So magawas sa Sadmi, there is a Central World and atbang is Big C. That one Big C dili sa Claveria ha. Oo, haikot to siya. So man lang an area of responsibility. Yes, hello mga kabagtak. Welcome to and welcome to Bangkok, Thailand. Yes, the building is yes. And help us to na food ko ano nila o food routes baki. that's a breathtaking buildings over there. Kurang init, di malaban sa Pilipinas. So okay, ramo na siya ang Central World. Ilang mall. The building is this game route. So mo na siya ang Central World Mall. So nanapod mo dito sa Big C, McDonald's, Levi's, is, you know. So here we go, bida-bida, Central World and the roads. Whoa, Central World, not Central Luzon. Milang mall. Wawan mo. Diba? Amazing kayo. Limpyo sila guys. And lami lang pagkaon. Limpyo. Kawari ka. Kapon ka. So ano siya na. So, Central Luzon. Central World. So may mga building guys. So diri mi paingon. So okay, 1, 2, 5. Ay ma'am, ano? Arnoma. Yes. So, welcome to Central World. Papasok ko. Yes, nilang mall. Dili Central Luzon. So, marami sa Pilipinas. Matinuod ni? Sabunan ni. Kasapin saan siya? Pagkaon ni? Hala, ang pinya jud siya. Walay char. Ay, sabon din. Sabon na? Oo. Mga sabon ni. Pahumot sa mga naglabad akong ulo. O kandila. Ano, grabe, kalami nga avocado. Oh. Ano man ni? Kabalon saan siya. So, nanami sold sa mall. Pop Mart. Ano daghan tao doon sa naa? Sa mga opa. Isa din. Yes. Lunch. Chef Cake Factory. In Central Road. Where is the toilet? Toilet inside this way. Inside this way? Okay, thank you. Kapun ka. So, magawas sa Sadmi, there is a Central World and atbang is Big C. That one Big C dili sa Claveria ha. Oo, haikot to siya. So, man lang an area of responsibility. Yes, hello mga kabagtak. Welcome to and welcome to Bangkok, Thailand. Yes, the building is yes. And help us to na food ko ano nila o food routes baki. that's a breathtaking buildings over there. Kurang init, di malaban sa Pilipinas. So okay, ramo na siya ang Central World. Ilang mall. The building is this game route. Magbaklay. And diha mi paingon. Daghang kay market. So dili ta masakay sa ilang mudagan nga hagdanan. Diba? Oo.
Kasagar ito kasunod sa mall raman. There's the Central World. Sana napapicture ko. No? So, muna siya ang Central World Mall. So, nanapod mo dito sa Big C, McDonald's, Levi's is, you know. So, here we go. Bida-bida. Central World and the roads. So, yun guys. So, dahil lang pa alira guys. So, market. The market from the market. So, walking down the street. And of course, they will buy. And McDonald's anyway, because there is some Taiwan market. Tapos grabe mga co-ops dito. Pero na rin. Ako video. Beer, 5 charot. Ano siya guys? Mga baligya liniment sa yes. Ito kan kay liniment guys. So dito tips. Kalanag ang presyo. Pagwapa, pambalsama rose. Kaya madami. Diba? Vaseline. Wow, one ka. Hand cream dito po.